الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابعوا السلسلة ديال الدروس ديالنا ديال الميكروسوفت اكسل. الوغ وجدنا هاد لا بريزونطاسيون ديال لا فاكتور ديالنا اللي هي سو فورم ديال اون فاكتور دو كونطابيليتي. هاد لا فاكتور elle est composée par numéro, désignation, les recettes et les dépenses. نحاولوا بعدا نقادو هاد لا فاكتور. مثلا غنمشيو ليفغي دو كاس، هاد لو تيتر. جو سيليكسيون هاد لي 3 سيلول وغنقولو فيزيوني باش نرجع لا سيلول B3 C3 D3 سو فورم ديال اون سول سيلول. اي يمكن لي ندير لها واحد البوردور كما قلنا. يمكن لي ناخد باغ اكزومبل كولور هو الاول، باغ اكزومبل لا كولور روج فونسي، وناخد le type ديال bordure. Donc c'est style de trait يكون par exemple gras. et après يمكن لي ناخد la bordure ديالي. voilà. et même chose, je peux sélectionner la plage plus avec contrôle la plage qui contient toto باش نحسب le solde, les totaux bien sûr et solde observation. donc je peux sélectionner tout ça. ou يمكن لي ندير نفس العمليه او لا avec bouton droit et غنمشي للفورما دو سيلول، وبهذه الطريقه غادي تجيني اسهل. دونك غادي نختار الا بغيت لو رومبليساج او ميم طون اون بوردور، ان ستيل مثلا بوردور نورمال avec couleur vert et le contour et l'intérieur, et je valide par OK. alors غنلاحظوا هنا ما عندي هنا فونت دورديناتور. هنا اورديناتور ما كاملاش. ميم شوز بالنسبه للامبريمونت. achat de fourniture de bureau, même chose pour achat de carte mère. alors soit غادي augmenter la largeur ديال لي كولون حتى تبان ليا لا فراس كلها، مي عندي هنا achat de fourniture de bureau كبيره طويله بزاف. يمكن لي نقول له كتبها لي على سور دو لين، مي نحاول اوغمونتي شويه لا لارجور تتبان ليا فورنيتور. اي يمكن لي دابا نسيليكسيوني هاد لا بلاج، بوطون droit فورما دو سيلول، وغادي نمشي لفيغ الينيومون. دونك قلنا اوريزونتالمون غادي ناخدو جوستيفي ça veut dire غادي يقاد على حساب لا لارجور دو لا كولون. اي ليكريتور الا كانت عندي اون لين غادي يبدا واش في لو هو او لا لو با اي سونطري، دونك غناخدو باغ اكزومبل لو سونتر. اوكي. دونك فوالا هاد لا سيلول سور دو لين اي لي زوتر هاد سور دو لين، وكاين اللي هي سور ان سامبل لين. مي بالنسبه عندي توتو ça veut dire la somme ديال لي روسيت ici et la somme ديال لي ديبونس ici. مي solde غادي تكون عندي اون فالور. دونك جو سيليكسيون هاد لي دو سيلول وغادي ناخدو fusionner. et pour l'observation même chose, je sélectionne ونبرك على fusionner ou la touche F4, ça veut dire répéter la dernière opération. voilà. donc j'ai cliqué sur la touche F4. غادي نلاحظوا هنا بالنسبه لنا نوميروطاسيون عندي 1 2 5 6، نعتبروا بحالنا نقزنا واحد دو لين. الوغ نشوفوا كومون انسيري واحد هاد لي دو لين اونتر نيميرو 2 و 5. دونك غادي نمشي vers la ligne numéro 5 اللي فيها bien sûr numéro 5. donc هي la ligne numéro 8. je clique avec bouton droit وغنقول له insertion. et de même bouton droit sur la ligne numéro 8 et insertion, ou là la touche F4. F4 ça veut dire répéter la dernière opération. donc c'est 1 2 3 ici et 4. et par exemple on a oublié paiement d'impôt. et pour numéro 4 même chose, paiement personnel. alors بالنسبه للبيمو d'impôt, donc c'est une recette. عطاتنا
1000, ce sont des dépenses, c'est pas une recette. Donc on a dépensé ici 1500 et pour personnel 15 000. Donc pour les paiements, on a يعني خرجنا الفلوس دونك سي اون ديبونس، وبالنسبه لفون دورديناتور يعني دخلنا الفلوس دونك غادي تدخل في لي روسيت. يعني اي حاجه ملي كندخلو في لاكيس لارجون دونك سا فو دير سو سون دي روسيت. بحال دابا عندي فون دي زورديناتور دونك بعنا لي زورديناتور مي اون انكيسي لارجون. فون دامبريمونت اون انكيسي 6000 مي ميم شوز بالنسبه فونت دو كارت مير. مي بالنسبه للبييمون de personnel, paiement d'impôts, et achat de fournitures de bureau. Donc, on a gaspillé de l'argent, ça veut dire c'est une dépense. Alors, باش نحسبوا لي طوطو دونك كما قلنا يمكن لي ندير نمشي للبلاصه ديال طوطو ici pour les recettes. Je tape la touche est égale et je clique sur 7000 plus du clavier 6000 plus 450 et je clique sur Entrée. Ou la somme automatique, je sélectionne toutes les cellules jusqu'à la cellule de Toto. Et on va aller vers somme automatique. Donc c'est même valeur. Même chose, je sélectionne les cellules, même elles sont vides, donc derrière la somme réelle, derrière les cellules, et je clique sur somme. Et pour le solde, alors بالنسبة للsolde donc غادي نشوفوا إلا كان les recettes moins les dépenses elles sont supérieures à 0 donc solde هنا بعدا نديروا la différence entre les recettes moins les dépenses. يعني باش نشوفوا شحال واش في la fin عندي l'encaissement de l'argent ou là il y a une perte d'argent. Donc je clique sur est égal et je clique sur total des recettes moins sur total des recettes. Bien sûr, moins 6050. Donc, c'est une dépense. C'est un exemple d'une facture. Une facture de comptabilité. Alors, l'observation automatiquement, il a quand la valeur supérieure ou égale à 0, donc il y a un gain, ou il a quand قل 0, donc c'est une perte. Donc je clique sur la case de l'observation pour la fonction et je choisis si et je clique sur OK. Après, le test logique elle a une natija ديال solde. Alors si le solde est supérieur ou égal à 0, c'est un gain. Alors valeur c'est vrai, donc c'est gain. يعني ربح. Valeur c'est faux, c'est une perte. Et je clique sur OK. On va dire une perte. OK. Donc voilà, perte. Par exemple, je peux modifier ces valeurs. Maintenant, vente de cartes mères, on suppose qu'on a vendu beaucoup de cartes mères. Donc on va dire 4500. Je clique sur OK. Mais elle a dit moins 2000. Par exemple, vente d'imprimante, on va dire 9000. Lorsque je clique sur OK, la valeur de solde est supérieure ou égale à 0 et automatiquement modification de l'observation من perte vers gain. Alors, il a بغيت نصوب une هذه livrée de caisse de janvier. Alors, بغيت نصوب ديال le mois suivant. Donc, شنو غادي ندير؟ Donc, غادي نموديفي بعدا هاد la feuille ديالي. Donc, غادي نمشي vers onglet de la feuille, double clic, on va livrer janvier, livret de caisse janvier. Ok, entrée. Et après, une autre fois livret de caisse, tout simplement, il y a une modification après. Ça veut dire, on va vers onglet de la feuille, bouton droit, on va déplacer ou
copier. Je clique sur créer une copie et fin غادي نديرها avant la feuille ou là après la feuille. Donc غنديرها حنا en dernier. Donc هنا عندي est-ce que avant la feuille ديال feuille 1 ou la janvier. Donc هنا كاين عندي des feuilles avec leur nom. Donc غادي نقول له انا vers en dernier باش يجيبها ليا après livret janvier. OK. Donc هي في التالي donc livret de janvier ou livret de janvier entre parenthèses. Donc غادي نعتبروها ديال février. Donc double clic et je modifie le mot donc livret février. Et de même, le titre, au lieu de janvier, je remplace janvier par février. Okay. Alors, بالنسبة لهاد livret de caisse, donc, un des par exemple numéro 1 vente d'ordinateur, alors بالنسبة للفون des ordinateurs, يمكن لي نكون بعت مثلا jusqu'à 10 000. يعني on a encaissé 10 000. بالنسبه للفون دي زامبريمونت نعتبرو ما بعنا حتى شي امبريمونت. دونك في هذه الحاله هذه جو بو effacer ou supprimer cette ligne. Donc bouton droit sur l'entête de la ligne sur 7 bouton droit وغادي نختار supprimer. Donc اتحيدت لي la ligne. Donc رجعت perte une autre fois parce que solde est égal à moins 5000. paiement de personnel غتبقى 15000. paiement d'impôt donc ما خلصناش les impôts donc c'est supprimé, c'est 0. Et après par exemple vente de carte mère donc غتبقى c'est par exemple 5000. mais يمكن لي نبيع مثلا حاجه اخرى donc vente par exemple de des disques durs externes. donc عندي هنا 1 2 3. donc هنا عندي numéro 2 غنمشي vers la ligne 7 bouton droit insertion et je tape numéro 2 وهنا غادي ندير vente de disque dur externe. et شحال بعنا donc on suppose on a vendu واحد العدد avec مثلا 12000. donc غادي نلقاو في السولد سي 9000 اوتوماتيكمون رجعت كاع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.